الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن بتقوى الله تحصل السعادة والنجاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Di bulan yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dan orang-orang terdahulu. Dan begitu banyak di dalam Al-Quran yang berisikan perintah untuk bertakwa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya, dan sungguh janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang berisikan perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan sebagian ulama menjelaskan maksud dari takwa dengan sebenar-benarnya adalah bertakwa sesuai kemampuan seseorang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama berpendapat tentang hakikat takwa. At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah. At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'a istihsyari at-ta'zim lillah wal hibah wal khashyati wal rahbah min Allah. Takwa adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara lahir maupun batin, dan serta dilakukan dengan rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rasa hibah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali khutbah kali ini dengan syukur. Jika hari ini jantung kita masih berdetak dan nafas kita masih mengalir, itu adalah tanda cinta Allah agar kita punya kesempatan untuk bertaubat. Oleh sebab itu maka marilah kita tingkatkan takwa, karena hanya takwa lah sebaik-baik bekal untuk pulang ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernahkah kita menyadari betapa cepatnya waktu berlalu? Bukankah rasanya baru kemarin kita mengakhiri Ramadan? Bukankah rasanya baru kemarin kita mengakhiri Ramadan tahun lalu? Namun kini dia sudah berada di depan pintu. Maka pertanyaan besar bagi kita hari ini, siapakah jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita?
Dan bayangkan jika malaikat maut berbisik bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita untuk sujud dan memohon ampunan. Apakah kita masih akan menyebut bulan suci ini dengan persiapan yang biasa-biasa saja? Apakah kita akan membiarkan hari-harinya berlalu hanya dengan menahan lapar tanpa ada perbaikan pada kualitas sholat dan akhlak kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, kita renungkan pada diri kita sendiri, berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui namun tidak mengubah tabiat buruk kita. Kita berpuasa namun lisan kita tajam menyakiti sesama, tajam menyakiti saudara kita. Kita menahan dahaga namun mata kita masih gemar melihat kemaksiatan. Maka kita kita mulai berubah diri kita dengan mempersiapkan menuju Ramadan tahun ini dengan harus berbeda, dengan melalui 3 renungan, yaitu kita berubah dengan mempersiapkan hati kita. Apakah hati kita sudah bersih? Maka bagaimana mungkin cahaya Ramadan bisa masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi debu kedengkian, dipenuhi debu kedengkian dan kesombongan? Sudahkah kita sudahkah kita benar-benar bertaubat, ataukah lisan kita memohon ampun namun hati kita masih rindu untuk berbuat dosa lagi? Maka sebelum Ramadan tiba, mari kita bertanya kepada siapa kita belum meminta maaf, kepada siapa hati kita masih merasa benci. Maka bersihkanlah wadahnya, yaitu hati kita, agar isi yaitu pahala tidak terbuang sia-sia. Kemudian kita persiapkan target kita, apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan besok. Maka pernahkah kita membuat rencana ibadah sedetai rencana bisnis, atau membuat rencana ibadah sedetai rencana ibadah kita, dengan mempersiapkan beberapa juz yang ingin kita khatamkan, berapa rakaat malam yang ingin kita tegakkan, atau apakah kita hanya membiarkan Ramadan mengalir tanpa target, lalu menyesal Idul Fitri tiba karena mereka tidak mendapatkan apa-apa selain kesalahan. Kemudian persiapkan diri kita untuk merasa, jadikan diri kita rindu pada bulan Ramadan. Maka tanyakan pada diri kita, apakah kita merasa senang karena Ramadan segera tiba, atau justru kita merasa terbebani karena harus mengubah pola makan dan tidur kita. Ingatlah, para sahabat Nabi SAW telah berdoa memohon dipertemukan dengan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Maka oleh sebab itu, maka sejauh mana kerinduan kita dibandingkan mereka? Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah Ramadan adalah tamu mulia yang hanya mampir sejenak. Jika kita tidak menyambutnya dengan persiapan terbaik, ia akan pergi dengan meninggalkan kesia-siaan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi atamma 'alaina ni'matahu wa akmala lana ad-din wa syara'a lana min al-a'mali shalihat anwa'an wa asnafan linataqarraba biha ila rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akramal akramin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akramal akramin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد
yaitu jika Allah tidak memberi kita umur sampai ke bulan Ramadan besok, apakah amal yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk menyelamatkan kita di akhirat? Maka jika jawabannya belum, maka mulailah beramal hari ini, mulailah biasakan, mulailah pemanasan ibadah di sisa hari ini. Jangan tunda taubat, jangan tunda sedekah, dan jangan tunda untuk memperbaiki salat. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan yang paling dicintai. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, mulaikanlah kami dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan bermaksiat kepadamu. Ya ayuhan nas, ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin. Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنه والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.